और किसी ने और किसी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा? क्या? जी, बोलते क्यों नहीं है? देखें, अगर आपने अपना हक एज ए तालिब इल्म में कुरान नहीं अदा करना तो फिर ये सारी एक्सरसाइज यूजलेस है। इतनी मेहनत से हमने तैयार किए हैं, 2-4 घंटे बैठ के ये सारे नाम, और उसके ऊपर हेडिंग भी दिया है। आप मुझे अब बता ही नहीं रहे कि आपने पढ़ा भी है कि नहीं। जी सर, पढ़ा है। हाँ, डॉक्टर साहब बताएं, पढ़ा है तो क्या नजर आया आपको उसमें? सर, बहुत जबरदस्त आप लोगों क़यामत ने की मेहनत की है, हौलनाकियों का भेजा है जिक्र है। क़यामत के औरनाक नाम। और अगर इन नामों पे ही खाली गौर किया जाए तो बंदे का अमल काफी दुरुस्त हो जाए। पूरे बिल्कुल कुरान आपने पाक में ठीक से कहा लिए आपने। कि इन नामों में कितनी हौलनाक सूरत हाल है जब इनकी जी तशरीह सर। करते हैं सर मैंने कि वो बोला है ना, अकेली काफी हौलनाकी है कि बताई गई मुझे है। और आपको आखिरत के बारे में यकीन हो जाए और हम दुनिया में वही अमल करें जो आखिरत में हमारे लिए बराबर साबित हो सकता है। जी सर, बिल्कुल। नामों पे ही खाली गौर कर लें। तो फिर आप क्यों नहीं, डॉक्टर साहब आपके अलावा बाकी लोग क्यों नहीं इस पे गौर करते? उम्मे अब्दुल्ला आप कहाँ हैं? अभी अफजल तक आई साहब आप, नहीं है। अफजल साहब आपने ये पढ़ा है गौर से? जी एक नजर पड़ा है, बस अभी सारी बातें याद नहीं है अभी। खुदा के लिए इनको देखें। आप दुनिया की चीजें तो बड़ी पढ़ते हैं, जब आप वर्ल्ड बैंक में थे तो एक एक खत को कितना गौर से पढ़ते थे। ये अल्लाह के नाम है, ये कुरान का पैगाम है, इसकी तरफ मुसलमान को सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए। जी सर बेशक, इंशाल्लाह दोबारा पढ़ता हूँ सबक के बाद ये सब लेसन। लोग पढ़ें खुदा के लिए, इतनी मेहनत से हमने तैयार किया, जबर जेरें देख के। आप, पता नहीं आप लोग क्यों इतनी तसाहुल से काम लेते हैं। दूसरा, मैंने आपको भेजे हैं कल और बताया भी है, कुरान के सारी क़यामत के 5 सवाल सब ने पढ़े हैं, समझे हैं? जी सर। जी कोई कोई सवाल? अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि तुमसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, कमाया कैसे, खर्च कैसे किया। और अगर मैंने और आपने ये बात यकीनी न बनाई तो क़यामत के दिन की नाकामी, आप जहन्नम और जन्नत के जो हालात वाक़यात सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। और फिर आपको मैंने कल पढ़ाया है और हैंड आउट आपके पास मौजूद है कि आपको नहीं पता कि ये हैंड आउट बनाने, आपको भेजने में हमारा कितना वक्त लगता है। आपको मैंने कल बताया है कि हिसाब व किताब के उसूल व ज़वाबित क्या है और शफात के उसूल व ज़वाबित क्या है। पेज 8 का हैंड आउट आपके पास मौजूद है, मौजूद है नहीं है? जी सर मौजूद है। आपने उसको पढ़ा है, समझा है? जी पढ़ा तो है। नहीं, पढ़ना समझने के माने में, समझ कर अमल करने के माने में। अगर कुरान हम सारी मुसलमान पढ़ते हैं कुछ और बिल्कुल नहीं समझते, जब नहीं समझते तो अमल नहीं करते, तो उसका नतीजा भी आप देख लें। हमारी माएं बहनें गजा में शहीद हो रही हैं और हमें कान पर जूं तक नहीं रूंगती। ऐसा ही है। जी सर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल, मुझे अफसोस है कि आप लोग अपनी तालिब इल्मी का हक अदा नहीं कर रहे, और क़यामत के दिन आपसे हर चीज के बारे में पूछा जाएगा। नाहिद बाजी, आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं, समझी हैं? जल्दी बताएं। अब बड़े गौर से सुनिए। आज मैंने आपको हौज़ कौसर और पुलसरात पढ़ाना है। हैंड आउट आपके पास मौजूद है, मौजूद है नहीं है? जी सर मौजूद है। जी सर। और ये कि कौन सी किताब से है?
جو میں نے آپ کو ٹائٹل بھیجا ہے کہ آپ خرید لیں، قیامت کی ہولناکیاں، بڑی پیاری کتاب ہے یہ، آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں ہونی چاہیے تاکہ ہم، ہمارے بچے، گھر والے اور دوستوں کو پڑھائیں اس کو۔ ملتی نہیں ہے جی، یہ کتاب نہیں مل رہی ہے بک اسٹال میں۔ ہاں لیکن جو میں نے ریلیونٹ پیجز پڑھا رہا ہوں وہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، باقی کتاب خریدنا آپ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں نا آپ کے پاس اس کا پبلشر کا جو مین وہ ہیں ان کے سب کے نمبر ہیں، آپ ان کو کال کریں۔ اچھا اب آئیے حوض کوثر، میں نے 3 پیج کا آپ کو بھیجا ہے، اسی سے پڑھا رہا ہوں۔ پہلے جو ہے کہ حوض کوثر پر صرف مسلمان ہی حاضری دیں گے۔ کون سے مسلمان حاضری دیں گے جلدی بتائیں؟ ایمان تقوی والے جو وضو کے نشان ہوں گے سر۔ سر جن جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے ہوں گے، جنہوں نے اس میں بعد میں چیزیں گھڑ کے شامل کی ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا، فرشتے ہٹائیں گے۔ اور اس پانی کی خصوصیات سنیں، یہ حوض ایسا ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اللہ اکبر، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ عمدہ، اور اس کے برتن آسمان کے تاروں کی طرح چمکدار ہوں گے۔ ذرا غور فرمائیں، جس نے اس کا پانی ایک مرتبہ پی لیا اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس لیے کہ یہ پلسرات سے پہلے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کیا ہوگا، وہ اس پانی کو پئیں گے۔ بند کرو بھائی، ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ اچھا تو آپ ذرا غور فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یہاں آئیں گے اور آپ انہیں وضو کی جگہ سے چمکنے والے ہاتھ، پاؤں اور چہروں کے نشان سے پہچان لیں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس وضو کی کیا اس دن اہمیت ہوگی کہ حضور نبی کریم جو مومن، اب وضو کا سارا آپ کو پورا سنت طریقے سے کرنا چاہیے۔ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروع کرنا چاہیے، اور پھر وضو کرتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور جب وضو کر چکیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ ساری دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ یہ وضو کو دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے ان وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے۔ آگے بڑا خوفناک جملہ ہے، البتہ کچھ لوگوں کو واپس کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین بدل لیا تھا۔ اگر آپ غور کریں تو آج کتنی بڑی تعداد میں مسلمان کہلانے کے باوجود عملاً اپنا دین چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ذرا غور کیجئے اس پہ اور اپنے آپ کو یہاں سمجھیے کہ کیا ہم تو یہ حرکت نہیں کر رہے۔ تو حوض کوثر جو مومنین صادقین کے لیے ایک اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہوگی کہ پانی کی خصوصیات دیکھیں۔ اب آپ کے اسی پیج نمبر 1 پہ ایک مسلم کی حدیث ہے، بڑے غور سے دیکھیں۔ میری امت حوض کوثر پر میرے پاس آئے گی اور میں عام لوگوں کو حوض سے دور کر رہا ہوں گا جیسے کوئی آدمی دوسرے کے اونٹوں کو اپنے اونٹ سے دور کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ فرمایا ہاں، تمہاری ایسی نشانی ہے جو کسی دوسری امت کے پاس نہیں۔ جب تم میرے پاس آؤ گے وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، تم میں سے ایک گروہ کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ میں نے عرض کروں گا یا رب یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ ایک فرشتہ جو جواب دے گا، کیا آپ کو خبر ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کرتوت کیے؟ اللہ اکبر۔
کانپ جاتا ہے آدمی جب یہ حدیثیں پڑھتا ہے کہ کاش ہم ان میں سے نہ ہوں، اور آج موقع ہے ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ کوئی سوال مسلم کی اس حدیث کے حوالے سے؟ جی سوال تو نہیں ہے سر جی، تھوڑی سی وہ وضو کے اس میں بات کرنی تھی کہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، صرف صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صرف بسم اللہ کے الفاظ ہے۔ اور سر جی یہ جو وضو کے درمیان کوئی دعا نہیں ہے، بعد میں جب آپ واش روم سے باہر آئیں گے تو پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ اور وحدہ لا شریک یہ پوری دعا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ سر جی اس سیکوینس کے بہرحال ساتھ یہ تینوں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جی سر جی تینوں۔ اور جیسے آپ نے بتایا اس کے مطابق، تاکہ ہمارا وضو وہ وضو ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر ہمیں پہچان سکیں اور ہم اس کا پانی پی لیں تاکہ پھر اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی مسلم کی حدیث۔ اب آگے چلیے پیج نمبر 2 پہ، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں حوض پر کھڑے ہو کر تم میں سے ہر آنے والے کو دیکھ رہا ہوں گا، بعض لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، میں درخواست کروں گا اے میرے رب مجھ سے میری امت کیوں دور کی جا رہی ہے، تو جواب ملے گا آپ کو کیا خبر انہوں نے آپ کی وفات کے بعد کیا کچھ، اور وہ مسلسل دین سے الٹے پاؤں واپس ہوتے رہے۔ یہ آج کی امت کا حال دیکھ لیں اور آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن جب آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی نہیں ہونے دیا جائے گا جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد دین میں تبدیلیاں کی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے ہمارا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ حوض کی کیفیت کیا ہے، وہ کہاں ہے اور کیسے پہنچا جائے گا۔ ایک رائے یہ ہے کہ حوض کوثر پلسرات سے پہلے ہوگا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے حوض کوثر پر ملاقات کا وعدہ کیا، جیسے ذیل کی حدیث میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے کہا میرے بعد تمہارے حقوق دوسروں کو دیے جائیں گے، تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہو۔ یہ انصار کا بار بار ذکر کیوں آتا ہے، جلدی بتائیں کہ اللہ اور کے انہوں نے رسول۔ قربانیاں بھی بے تحاشا کی ہوئی ہیں جب وہ ہجرت کر بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ان کی قربانیوں کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کاش اللہ تعالی ہمیں وہ مرتبہ عطا فرماتا۔ سر یہ حقوق سے کیا مراد ہے؟ جی حقوق سے کیا مراد ہے؟ میرے بعد تمہارے حقوق دوسروں کو دیے جائیں گے۔ ہاں، ایسا ہے کہ آپ نے تاریخ پڑھے نا، تو جو وہ تھے اپنے انصار، ان کو وہ حقوق نہیں دیے گئے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، عوام کا حق ہے کہ ان کو عدل ملے، عوام کا حق ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد جب امت زوال قرآن و سنت کو چھوڑا تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق غصب کیے۔ ایک انسانوں کے حقوق ہیں اور وہی غصب ہوئے ہیں۔ انسانوں کے حقوق کیا ہیں؟ وہ جو حکمران تھے انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے جیسے آج مسلمان امت میں ہو رہا ہے، پھر ایک دوسرے کے حقوق مارے، والدین کے بچوں کے والدین نے، اسی طرح آپ گنتے جائیے آدمیوں کے۔ دیکھیں نا، میں جب کسی کے سے سودا خریدتا ہوں تو میرا اس پر حق ہے کہ وہ صاف ستھرا سودا دے، ٹھیک قیمت پر دے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناحق کر رہا ہے۔ اب بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ جزاک اللہ سر، سمجھ آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد آپ ذرا غور سے سنیں اور ان کو پڑھیں اور سمجھیں خدا کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज़ कौसर की मुतअद्दिद खूबियां बयान फरमाई। उनमें से चंद एक ये हैं। नंबर एक, मेरे हौज का रकबा एक माह की मुसाफत है। यानी कितना बड़ा हौज होगा आप अंदाजा लगाएं। एक माह की मुसाफत का मतलब है कि एक आदमी, अब यहाँ मेंशन नहीं है कि वो पैदल चलता है या घोड़े पर या ऊंट पर, लेकिन एक माह की मुसाफत का मतलब है कि ये कई मीलों पर मुहित होगा। नंबर दो, इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और खुशबू कस्तूरी से ज्यादा नफीस और उम्दा। नंबर तीन, इसके बर्तन आसमानी सितारों की मानद चमकदार। नंबर चार, जिसने एक मर्तबा इसका पानी पी लिया वो कभी प्यास महसूस नहीं करेगा। ये बुखारी की हदीस है। और आखिरी बात, हजरत सोबान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ कौसर पर खड़ा हूँगा, अहले यमन की खातिर दूसरे लोगों को पानी पीने के मुकाम से हटा रहा हूँगा, मैं अपनी छतरी से मारते हुए पसीना पसीना हो जाऊंगा। यानी आप अंदाजा करें कि ये जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में नई नई बातें दाखिल करेंगे, उनको हटाया जा रहा होगा। सर जी छिड़ी है, छिड़ी, छतरी नहीं, छिड़ी से हाँ, मारते सारी छड़ी, आम सारी छड़ी। तो ये अब आपको इसको पढ़ें, समझें। मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप पढ़ के आते और समझ के आते, सवालों के जवाब दे देता, तो वो बड़ी मजेदार बात होती। लेकिन आपने तो कल वाले भी हैंड आउट नहीं पढ़े, आज मैंने जब चेक किया। और ये इसमें अहले यमन के खासतौर पर जिक्र क्यों किया? असल में अहले यमन ने जो है, जिन लोगों की ज्यादा खिदमत है ना दीन के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका लिहाज कर रहे हैं। अब बात समझ आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आ जाइए पुल सरात। सर जी एक चीज इसके बारे में कि ये जो औस और खजरज के कबाइल थे, ये यमन से आए थे, और अंसार के मुतालिक ये जो हदीस के तफसील है उसमें है कि अंसार के मुतालिक अहले यमन से मुराद अंसार थे। अंसार वो लोग हैं, औस और खिजरज, या जो कबीले वहाँ मदीने में आबाद थे, जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर दीन के गलबे के लिए जाने तक कुर्बान की, उनको अंसार कहते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लम की हदीस है कि जो उनसे मोहब्बत करेगा वो ईमान की निशानी है। जरा गौर फरमाएं, हमारी मोहब्बत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वो नहीं जो मतलूब है। आप एग्री करते हैं, नहीं करते? जी सर जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए, जरा बताएं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह वसल्लम उसके से। रसूल से। अल्लाह सबसे ताला से पहले रखते। अल्लाह से, सबसे पहले अल्लाह ताला से, और उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा, ये ज्यादा मोहब्बत क्यों होनी चाहिए सबसे ज्यादा, जल्दी बताएं। अगर सारी इनके आपको इनके साथ करके ही तो निजात मिलेगी दुनिया और आखिरत में, वरना तो नहीं मिलेगी। कामिल अल्लाह ईमान ताला में की रबूबियत की वजह से सर। आप दोनों का जवाब ठीक नहीं है। इताअत और इत्तिबा कब होगी, जब बताएं, जब उससे मोहब्बत होगी। माँ की इताअत क्यों करता है इंसान, माँ की इत्तिबा क्यों करता है बच्चा, जल्दी बताएं? मोहब्बत की वजह से। तो पहला आपका जवाब होना चाहिए कि यही मोहब्बत है जो दरकार है ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा का हक अदा कर सकें। पता नहीं आप जन्नत इधर, भाई जन्नत और दोज़ख अमाल की बुनियाद पर मिलेगी। अमाल उस वक्त हमारे आप इत्तिबा करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, जब हम उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे। मैं बखील हूं नऊजुबिल्लाह, और मुझे माल से मोहब्बत है। मैं क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करूंगा, उस आपके अमल आपकी इत्तिबा करूंगा? जल्दी बताएं।
نہیں کروں گا. کیوں؟ مجھے مال محبوب ہے. مجھے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تو مجھے ہر اس عمل پر عمل کرتا، اس عمل آپ کے حکم کے مطابق عمل کرتا، تاکہ قیامت کے دن جنت اور یہ حوض کوثر یہ سب کچھ نصیب ہوگا. محبت لوگوں کو بتائیں تاکہ محبت کا مفہوم ہمیں پتہ چلے کہ محبت سے مراد اتنی بڑی ان کے حکم کو سب سے پہلے مانا جائے، اس کے بعد اولاد مال سب کچھ بعد کی بات ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی سر، جزاک اللہ سر، بے شک. یہ جو روایتی ہم نے تقریریں کرتے ہیں نا، اس سے لوگوں کا ذہن نہیں بدلتا. لوگوں کو ذہن اس وقت بدلے گا جب میں اور آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کا حکم اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم. اللہ کے رسول کا حکم بھی وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے. اگر وہ میں نے ماننا ہے تو مجھے سب سے زیادہ محبت مال، اولاد، دنیا پرستی، شیطان پرستی، ان سب کچھ ریجیکٹ کر کے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. اگر جزاک اللہ. کوئی سوال ہو حوض کوثر کے بارے میں. اب میں آپ کے سامنے پلسرات کہاں رکھا ہوگا، یہ ساری چیزیں اب آپ سامنے آئیں گی. کوئی سوال ہو تو ضرور کریں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ کتنی یہ ہے مومن کی تمنا کہ وہ اس خالق، مالک، رازق، حاکم جس کی صفات اس کے اسماء الحسنى سے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ اگر آپ جتنا اسماء الحسنى کے معنی سمجھیں گے نا، اتنی آپ کو معرفت الہی ہوگی. اگر آپ وہ سارے ایک پیج پہ لے کے اور ان کو پڑھیں سمجھیں، میں آپ کو بھیج دوں گا 2 پیجز پہ. ان کو پلاسٹک میں کرا کے نا پورا کور اس کو رکھ لیں، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی صفات، اور اس کی صفات جو ہیں وہ اسماء الحسنى میں بیان ہوئی ہیں. اچھا، اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کیا، ہاں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم رب کو دیکھ سکیں گے؟ بڑی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بادل نہ ہوں تو کیا سورج یا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل ہوتی ہے؟ دیکھیں کتنا بنیادی اور نفسیاتی سوال ہے. ہم نے عرض کیا آپ صلی اللہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم چاند اور سورج دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اسی طرح تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا منادی یعنی آواز لگانے والا، منادا آواز لگائے گا، تمام لوگ اپنے معبود کے پاس پہنچ جائیں. اب ذرا غور سے پڑھیں اور سمجھیں بات کو، سنیں غور سے. چنانچہ صلیب کی پوجا کرنے والے صلیب کے پاس پہنچ جائیں گے. اچھا یہ کیوں پہنچ جائیں گے بتائیں مجھے؟ کہ سارے عیسائی صلیب کے پاس پہنچ جائیں گے. کیوں؟ وہ اسی کی عبادت کرتے ہیں. ہاں بالکل، کہ وہ اللہ کی نہیں، وہ پوجا کرتے ہیں صلیب کی. چنانچہ صلیب کی پوجا کرنے والے صلیب کے پاس پہنچ جائیں گے. ایک ایک کو دیکھیں. نمبر 1. نمبر 2، بتوں کے پرستار جو ہیں وہ بتوں کے پاس پہنچ جائیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ بتوں کی پوجا کرتے رہے، لہذا وہ وہاں پہنچ گئے. اور پہلے نمبر پہ عیسائی صلیب کے پاس پہنچ گئے. اچھا، اور آخر میں ایک دوسری حدیث میں کہ وہ جو یہود ہے نا، وہ بھی اپنے بعض یہود جو ہے وہ کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ وہاں پہنچ جائیں گے. آگے آئے گا. اچھا، اب آخر میں صرف اللہ تعالیٰ کو ماننے والے رہ جائیں گے، خواہ نیک ہوں یا برے ہوں. ان کے علاوہ چند ایک بچے کھچے اہل کتاب بھی ہوں گے، وہیں کھڑے رہیں گے. یہ اہل کتاب کیوں کھڑے رہیں گے؟ وہ اپنے وقت کے مسلم تھے. ہاں گڈ، وہ واقعی اللہ کو پر یقین رکھتے تھے.
इसके बाद जहन्नम एक शराब की शक्ल में हाजिर किया जाएगा जहन्नम को। अच्छा, शराब धोखा होता है कि देखने में कुछ होता है, हकीकत में कुछ होता है। अब 4 नंबर पे आ गया, यहूदियों से पूछा जाएगा कि तुम किसकी इबादत करते थे। वो कहेंगे हम उज़ैर बिन अल्लाह, यानी उज़ैर जो अल्लाह का बेटा है, माज अल्लाह की इबादत करते थे। जवाब मिलेगा तुम झूठ बोल रहे हो, ना अल्लाह की बीवी है ना अल्लाह का बेटा। अच्छा, ये क्यों कहा जाएगा कि ना अल्लाह की बीवी है ना अल्लाह का बेटा? क्या मतलब है इसका, जल्दी बताएं। क्योंकि बीवी ये अगर होती है तो फिर उससे औलाद पैदा होती है, बीवी हाँ, नहीं है तो फिर औलाद का। औलाद उसी वक्त होती है जब मियाँ बीवी हों, लेकिन अगर बीवी है ही नहीं, अल्लाह की नहीं है, तो अल्लाह का बेटा कैसे हो गया? ये तुम झूठ बोल रहे हो। ये पढ़ते पढ़ते आपने अपने से सवाल किया करें। वो पानी को सवाल, हाँ, पानी का सवाल करेंगे, जवाब मिलेगा पानी पी लो। यानी इस जहन्नम से जो शराब की शक्ल में है, चुनाचे वो ऊपर चले जहन्नम में गिरते चले जाएंगे। अब पानी और उस शराब को समझ लें ये पानी है, वो उधर जाएंगे, वो जहन्नम में पहुंच जाएंगे। ईसाइयों की सूरत हाल। इसके बाद ईसाइयों से पूछा जाएगा तुम किसकी इबादत करते थे। हम मसीह इब्नुल्लाह की, मसीह जो अल्लाह का बेटा है, माज अल्लाह, क्या इबादत कर, हाँ, की इबादत क्या करते थे। जवाब मिलेगा तुम झूठ बोल रहे हो, ना अल्लाह की बीवी। ये जो सूरह इखलास है ना, ये बिल्कुल बड़ी कमाल की अल्लाह ताला ने आम फहम अल्फाज में बताया है कि अल्लाह की औलाद क्यों नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, बहुत अच्छी तरह समझ के पढ़ा करें। तो अब उनका भी वही अशर होगा जो उनका यहूदियों का हो चुका है। अब बड़े गौर से देखें, बिल आखिर वो लोग बच जाएंगे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। इनमें नेक और बुरे सब शामिल होंगे। ये बुरे क्यों शामिल होंगे इसमें? उन्होंने कलमा पढ़ा होगा। कलमा पढ़ना सिर्फ काफी नहीं है, कलमा तो उसने भी पढ़ा है, मुशरिकीन के सरदार ने, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अबई बिन ने। उबई। इन्होंने असल में कलमा पढ़ के इनका यकीन था किसी हद तक कि अल्लाह है, तो इसलिए ये बुरे लोग अमाल बुरे किए, लेकिन इनका यकीन था कि अल्लाह ताला अपनी सिफात के साथ मौजूद है, लिहाजा इसलिए वो वहां शामिल होंगे। तो इनसे सवाल होगा, दूसरे लोग तो जा चुके, तुम क्यों रुके हुए हो? वो जवाब देंगे जब हमें इन मुशरिकों की दुनिया में सख्त जरूरत थी, उस वक्त हमने इनका साथ ना दिया, तो आज हम इनके साथ क्यों जाएं? अल्लाह अकबर। आज का नामो निहाद मुसलमान देखिए, जिधर काफर जाते हैं उसके पीछे, जिधर मुशरिक जाते हैं उसके पीछे। नोट फरमाएं जरा, ये वो मोमिन है जिन्होंने कहा कि हम दुनिया में भी मुशरिकों के साथ नहीं दिया, तो आज क्यों दें? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, लिहाजा हाँ, वो क्या कहते हैं फिर, हमने ये आवाज भी सुनी है कि हरगिज वो अपने माबूद के पास पहुंच जाए, लिहाजा हम अपने रब के इंतजार में हैं। उस वक्त अल्लाह ताला की सूरत में तशरीफ लाएंगे, ऐसी सूरत में तशरीफ लाएंगे जो उन्होंने, इन लोगों ने पहले कभी ना देखी होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग सवाल करेंगे क्या आप हमारे रब हैं? और एक दूसरी रिवायत में है, वो कहेंगे हम तो अपनी इसी जगह पर रहेंगे जब तक हमारा रब ना आ जाए। जब हमारा रब आएगा तो हम उसे पहचान लेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ऐसी सूरत में तशरीफ लाएंगे जिसे वो लोग पहचानते होंगे। उस वक्त सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम को गुफ्तगू की इजाज़त होगी। अल्लाह ताला दरियाफ्त करेंगे क्या तुम्हारे पास कोई निशानी है जिससे तुम अपने रब को पहचान सको? वो कहेंगे हाँ, पिंडली की निशानी है। तब अल्लाह ताला अपनी पिंडली जाहिर फरमाएंगे। इस वक्त तमाम अहले ईमान सजदे में गिर जाएंगे। अलबत्ता जो लोग दिखावे या शोहरत की नमाज पढ़ते थे वो सजदा नहीं कर सकेंगे। कितनी प्यारी बात है। नोट फरमाएं, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ें, अकामत नमाज का वो सारे ज़ाहिरी और बातनी अदाब के साथ नमाज अदा करें, ताकि कहीं हम इन बदबख्तों में से ना हों
जो उनको सजदा करने के वक्त वो सजदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि रब की कुंडली देखने के बाद सारे मोमिन उस रब के सामने सजदा रेज हो जाएंगे और उनकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और वो झुकेगी नहीं। बहुत अहम बात है, अपनी नमाजों में जितना आप इखलास और जितना उसको अकामत नमाज बना सकें, ये हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। बात समझ आई है कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर जी जज़ाकल्लाह। देखें कितनी प्यारी बातें हैं जो हमें सुनने और समझने को मिल रही हैं। इसके बाद पुल सुने, मैंने हेडिंग दे दिया, जो पुल सरात है वो हमने हेडिंग दिया है। इसके बाद पुल और उर्फ आम में पुल सरात को लाकर दोज़ख के ऊपर ऐन दरमियान में रख दिया जाएगा। हमने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह वो पुल कैसा होगा? आपने इरशाद फरमाया इस पर फिसलन होगी। बड़े गौर से देखें, इसमें उल्टी सीधी लोहे की सलाखें लगी होंगी, तेज नोकदार कांटे होंगे, ये कांटे सर से मुड़े होंगे और जिसे नजद के कांटे हैं, जैसे नजद के कांटे हैं उसे सादान कहते हैं। अहले ईमान पुल पर मुख्तलिफ अंदाज से गुजरेंगे। कोई आंख झपक से गुजर जाएगा। ये कौन है जो आंख झपक से गुजर जाएगा? अपने जल्दी अमाल के बताओ। हिसाब से सहाबा अंबिया कराम। देखें आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने आपसे सवाल किया कौन है जो अहले ईमान जो पल झपक से आंख झपक से गुजर जाएंगे? सर अंबिया, शहीद, सालिहीन। अंबिया और सहाबा कराम। कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, कोई तेज घोड़े की रफ्तार की तरह, नतीजतन बाल ईमान बाफियत और सलामती गुजर जाएंगे। कुछ को खराशें आएंगी लेकिन बचाव हो जाएगा और कुछ जहन्नम की आग में गिर जाएंगे, हत्ता के आखिरी आदमी घिसट से पहुंचेगा। अब वो आपकी बात आई डॉक्टर साहबा कि हर आदमी अपने अमाल के हिसाब से उसकी स्पीड होगी और वो कांटे और वो जो लोहे की सलाखें हैं वो उसको चुभेंगी जो गुनाहगार होगा। लेकिन जो उसको से गिर जाएगा नीचे वो काफिर और जालिम होंगे, वो तो गए जहन्नम में। और जो उसको क्रॉस कर जाएंगे, गुनाहगार मुश्किलों से क्रॉस करेंगे, लेकिन वो जब क्रॉस कर जाएंगे तो वो कहाँ दाखिल होंगे भला? जन्नत में सर। जन्नत में। अल्लाह अकबर, ये होंगे खुशकिस्मत। ये जन्नत ऐसे मिलनी है, जरा गौर करें। ये ऐसे नहीं है कि थाली में रख के आपके सामने रख दी जाएगी। सर जी ये तो कितना खौफनाक मंजर होगा और क्या हालात होंगे हमारे। मैं अल्लाह 3-4 दफा पढ़ चुकी हूँ ये जो आपने भेजा है, और इतना खौफ तारी है कि इस पुल से अल्लाह ताला हमें आसानी से गुजार दे। क्या हालात होंगे उस वक्त। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। आमीन जज़ाकल्लाह। देखें यही वो चीजें हैं जो मुझे और आपको सीधा रखती हैं कि दुनिया में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे बन जाओ, वरना ये देख रहे हैं किस कदर सूरत हाल गंभीर है। अब सुने, आगे बड़ी बात आ रही है। आज तुम मेरे साथ अपना हक मांगने में इस कदर झगड़ा नहीं करते जिस कदर एक मोमिन अपने मोमिन भाई की खातिर अल्लाह ताला से इसरार करेगा। जब अहले ईमान को यकीन हो जाएगा कि इनकी दरख्वास्त अपने मोमिन भाइयों के हक में कबूल होने के करीब है, तो बतौर दलील अर्ज करेंगे, ए अल्लाह परवरदिगार, हमारे भाई हमारे साथ नमाज पढ़ते थे। किन लोगों का जिक्र है? जरा गौर करें। जो नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोजे रखते थे, हमारे साथ मिलकर नेक काम करते थे, तब अल्लाह ताला फरमाएंगे जो जिसके दिल में एक दिनार के बराबर ईमान है उसे जहन्नम से निकाल लो। अब ये कौन लोग हैं जो नमाजें रोजे रखते थे, नमाजें पढ़ते थे, और मोमिन उन कह रहे हैं कि ये हमारे साथ काम करते थे, लेकिन जहन्नम क्यों गिर गए? अपने बुरे अमाल की वजह से। तो जरा ये सोचें। क्या शफात है? ये शफात का एक रुख है क्या? भाई ये शफात है, लेकिन वो लोग गिर चुके हैं जहन्नम में, और ये वो लोग अल्लाह से कह रहे हैं जिनके
اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں کہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے رہا ہے کہ جاؤ جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سوال کریں۔ جی الحمد اچھا، یہ بالکل شفاعت ہے جیسے آپ نے کہا۔ چنانچہ سفارشی حضرات جس گناہگار کو پہچان لیں گے اس کے ساتھ لے جائیں گے، نیک لوگ دوبارہ اہل ایمان کے حق میں سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لاؤ۔ جہنم میں وہ جل رہا ہے، یہ یاد رکھنا۔ چنانچہ سفارشی حضرات جس گناہگار کو پہچان لیں گے اسے نکال لائیں گے، اس کے بعد نیک لوگ مزید سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہے اسے نکال لو۔ چنانچہ کیسے سفارش چیک کریں گے ایمان کو؟ کیسے چیک کریں گے وہ لوگ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک نشانی رکھی ہوگی، اور وہ نشانی یہ ہے، سنیں بڑے غور سے، وہ نشانی دوسری جگہ بتائی گئی ہے کہ وہ ان کے منہ نہیں جلیں گے اور ان کے چہرے پر سجدے کا نشان بھی ہوگا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ گئے۔ اچھا، تو آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جسے میری بات پر یقین نہ آئے وہ یہ پڑھ لے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ، اور اگر نیکی ہوگی، یضاعفها، اللہ اس کو بڑھا دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ لوگ اتنے جل چکیں گے کہ گناہوں کے حساب سے، تو پھر ان کو نکالا جائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو اجازت ملی ہے کون لوگ ہیں۔ اچھا، اب آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے۔ کتنا کرم ہے رب کا۔ آپ کو پتہ نا ایک صحیح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں اور برائی کا اتنا جتنی برائی ہوتی ہے۔ اب اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس آدمی نے کن حالات میں نیکی کی ہے۔ اچھا، نیچے بخاری کی حدیث ہے، آپ سب پڑھیں، جلدی سے پڑھیں ورنہ آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ پیج نمبر 4 پہ بخاری کی حدیث، جلدی سے پڑھیں اس موقع پر جب انبیاء کرام، جلدی پڑھیں۔ بخاری کی حدیث ہے، کوئی سوال؟ شاباش، جلدی کریں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے برے اعمال کا عذاب سہ کر نکالے جائیں گے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ دیکھیں کریم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ پر دنیا میں اس کی صفات پر یقین رکھا۔ سے کبھی نہیں آیا لیکن لاہور اسلام آباد وغیرہ میں نا انہوں نے وہ پڑھا، اس کے بعد جو نہیں لانے کا اور یار بند کرو۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث ہے جس کا میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر یہود و نصارہ تو الگ ہوں گے کیونکہ انہوں نے شرک کیا، اور بتوں والے الگ ہوں گے، مومنین الگ ہوں گے۔ اس کی ساری تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ تو توحید پرست رہ جائیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جو ختم ہو رہی ہے پیج 5 پر۔ پھر
किस तरह अल्लाह ताला खुद तशरीफ लाएंगे, वो सारी बात आपके सामने हो चुकी है। मैं इसका दूसरा पैरा पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 5 का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं इस पुल को पार करूंगा। हर रसूल पुकार पुकार कर कह रहा होगा, ऐ रब बचाइए बचाइए। वो नफसी और नफसी जो सुनते हैं आप। इस पुल पर टेढ़े नुकदार कांटे होंगे, जैसा कि सादान का कांटा है, पंजाबी जबान में बखड़ा कहलाता है। बखड़ा देखा है आपने? किसने देखा है? जल्दी बताएं। जी सर, देखा देखा हुआ है है, मैंने। कांटों से देखा है भरा सर, हुआ देखा। होता है। कैसे बखड़ा कैसे होता है? कांटों से भरा हुआ होता है, उसको हम पकड़ नहीं हाँ, सकते। कांटों से भरा हुआ होता है। अगर आपने देखा ना, हर तरफ कांटे होते हैं। क्या तुमने सादान का कांटा नहीं देखा? साहबा ने अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुलसरात कांटे बिल्कुल सादान के कांटों जैसे होंगे, अलबत्ता वो कितने बड़े होंगे इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। ये कांटे लोगों को इन के अमाल के लिहाज से दबोचे जाएंगे। कुछ लोग अपने बुरे किरदार की वजह से तबाह हो जाएंगे, कुछ को खराशें आएंगी, लेकिन मुकम्मल तबाह होने से बच जाएंगे। ये कौन लोग हैं? वो जो अहले ईमान है लेकिन बुरे अमाल किए हैं। बिल आखिर जब अल्लाह ताला लोगों के हिसाब किताब से फारग हो जाएंगे और जहन्नम से जिस जिस कलमगो को निकालना चाहेंगे, तो फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इतने लोगों को जहन्नम से निकाल लो। चुनाचे फरिश्ते अहले ईमान को सजदों के निशान से, अभी आपने सवाल किया था ना किसी ने के, तो उनको कैसे पहचानेंगे? अहले ईमान को सजदों के निशानात के जरिए पहचानते हुए निकाल लाएंगे। वैसे तो ये लोग जल कर कोयला हो चुकेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने आग पर को सजदे वाली जगह पर हराम करार दिया है। अल्लाह, सुभान ये सजदा कितनी कीमती चीज है, वो देखें। सुभान अल्लाह। अल्लाह। फिर इन पर पानी डाला जाएगा, जिसे आब हयात, जिंदगी देने वाला कहा जाता है। पानी पड़ते ही वो लोग इस तेजी से उगाएंगे जैसे दाना सैलाब के बहाव वाली जगह पर उगता है। अब ये आपको पता नहीं है कि सैलाब की जो जगह होती है, जब सैलाब बह चुका होता है तो वहां बड़ी जरखेज जमीन होती है, उस पर बड़ा जल्दी पौधा उगता है। इसके नीचे अब सारा आप पढ़ेंगे ताकि मैं कुछ आगे चल सकूं, और उसके बाद ये आप नीचे हदीस भी पढ़ेंगे जिसमें सारी तफसीलात दी गई हैं, और ये बुखारी की हदीस है। इसमें जो कमाल की बात है ना हमारी इन किताबों में, वो ये है कि ये हदीस बिल्कुल ऑथेंटिक कोट कर रहे हैं। अक्सर हदीसें मुस्लिम बुखारी की हैं, और जो दूसरी हदीसें हैं वो मुहद्दिसीन ने बिल्कुल उनको सही कहा है। तो आप बराए मेहरबानी मुताले की आदत डालें। क्यों? इस मुताले से हमें इल्म मिलता है, वो इल्म हमारी रोशनी होती है, और वही इल्म हमारे फिक्र को ठीक करता है। जब इल्म हमारे फिक्र को ठीक करता है तो उसके बाद हमारा अमल ठीक। इसलिए कुरान को भी हदीस को भी समझ के पढ़ें, और पढ़ने के बाद उस पर अमल का पूरा एहतमाम करें। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं जो पुलसरात के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से होंगी। अच्छा, आप सुने, पुलसरात से बखरियत गुजरने जाने वाले लोग जो हैं, तो वो जब जन्नत में जाएंगे तो उनको रोक लिया जाएगा। आप सुने, उसके बाद क्यों रोका जा रहा है? ताकि दुनिया में उनके दिलों में एक दूसरे के बारे में अगर कोई कीना, बुग़्ज़ या हसद व नफरत का अंसर रहा होगा, तो वो खत्म करके इनके दिलों को बिल्कुल साफ करके जन्नत में भेजा जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? लोगों के आपस में मामला तय करा के उनके दिल साफ करके जन्नत में दाखिल क्यों? जल्दी बताएं। जन्नत में कोई किस्म की हसद और बुग़्ज़ वगैरह वाली बीमारियां नहीं होंगी, इसलिए उनको साफ करके भेजा जाएगा। उनके दिल बच्चों की तरह मासूम होंगे।
आप ये जो बातें कह रहे हैं ना, बच्चों की तरह मासूम होंगे। नादरा भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि जन्नत में जो दाखिल हो उसके दिल में बुग़्ज़ हसद की कोई जरा भी रमक बाकी हो, इसलिए ये मामला। अब आप बच्चों की तरह साफ होंगे, उसका कोई मफहूम नहीं बनता। मफहूम ये है कि जन्नत ऐसी जगह होगी कि हर जन्नती जो है वो हर किस्म के बुग़्ज़, हर किस्म के हसद, हर किस्म के निफाक से पाक होगा। इसीलिए वहाँ सारी रूहानी जो देखें मादी नेमतें तो होंगी, वहाँ के फल, रहाइश, वे सब कुछ, लेकिन उसके जो रूहानी लज्जात है ना, वो है अल्लाह ताला से कुर्बत, दिल पाक और साफ। हर वक्त और हर इंसान अल्लाह की इताअत और उसके जज्बों से, उस शुक्र के जज्बों से सरशार होगा। ये है पुल सिरात के गुजरने के बाद का वाकया जो मैंने आपके सामने रखा है। अच्छा, और आप में से कोई बता सकता है कि अल्लाह ताला क्या काम करेंगे जब सब लोग जन्नत और दोज़ख में जा चुके होंगे? आप जल्दी बताएं। सर अपने कि अल्लाह दीदार ताला का करवाएंगे। दीदार जो होगा। ये है, आप जरा सोचें कि हम मोमिन हैं, हमें सब पता होना चाहिए। आप बड़े गौर से सुने, ये हमारी नादानी है कि हम जन्नत के तो ठेकेदार बने हुए हैं, लेकिन हमें कुरान ने, हदीस ने जो बताया वो हमें पता ही नहीं है। अब अल्लाह ताला जब ये फैसला फरमा चुकेंगे कि सबके दिलों से वो कदूरतें दूर हो जाएंगी, जन्नत में साफ दिल होकर दाखिल हो जाएंगे, उसके बाद अल्लाह ताला मौत को जो है वो हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कि जब जन्नत में दाखिल हो चुके, एक जानवर की शक्ल में लाया जाएगा मौत को, और इनके सामने ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा कि अब न अहले जन्नत को मौत आएगी न अहले जहन्नम को, जैसा कि हदीस में दर्ज है। और ये हदीस जो है आप लिख लें, तिरमिज़ी की हदीस है। अच्छा, जब मौत खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, जल्दी बताएं। मौत को तो अल्लाह ताला ने खत्म कर दी, जिंदगी अबदी हो फिर जाएगी। हमेशा की जिंदगी होगी, जन्नतियों की भी और जहन्नमियों की भी। हाँ बिल्कुल। अब आप खुद सोचें कि क्या हमें अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए ताकि हम दुनिया की सारी आखिरत और जन्नत की सारी नेमतों से, चाहे वो मादी हों जैसे नहरें, फल, खाना वगैरह, या रूहानी हों, अल्लाह ताला की कुर्ब, अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की इनायतों का शुक्र, तो ये सारी नेमतें चाहे रूहानी हों चाहे मादी हों, ये सब जन्नत में इंसान की सोच से ज्यादा बेहतर होंगी। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि किसी के दिल पर नहीं गुजरी कि जन्नत की नेमतें कैसी हैं। तो ये है जन्नत और जहन्नम। अब आपका कोई सवाल हो जन्नत और जहन्नम के बारे में? ये बीच में एक ये भी तो आया हुआ है कि कुछ लोग आराफ पर होंगे, उसका क्या मसला होगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो आराफ वाले होंगे ना, ये 50-50 होंगे। क्या मतलब कि नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी तौल में। तो अल्लाह ताला उनको मंजर दिखाएगा बीच में खड़ा करके कि ये देखो, अगर तुम्हारे आमाल इससे भी कम होते तो जहन्नम में जाते, और इससे अच्छे होते तो ये जन्नत में जाते। और वो दोनों को देख रहे हैं, जन्नत को भी और जहन्नम को भी। बिल आखिर अल्लाह ताला उनको जन्नत में भेज देगा अपनी रहमत की वजह से कि अल्लाह। तो ये है आराफ वाले। ये मौका कब, कौन से कहाँ जी, क्या ये किस वक्त होगा? ये अल्लाह ही ये को पता मरहला है, कब आएगा? अल्लाह ही को पता है। मैं आपको वही बातें बता सकता हूँ जो मुझे कुरान और हदीस से इल्म है। ये होगा, होकर रहेगा, और मुझे और आपको यकीन होना चाहिए।
कोई और सवाल? आपको एक 13 पेज का हैंडआउट मिल चुका है, जन्नत के बेमिसाल और लाजवाल इनामात और जहन्नम की खौफनाक और हौलनाक सजाएं। मिल चुका है, नहीं मिल चुका? जी सर जी, मिल चुका है अहले जहन्नम और उनकी सूरत हाल। तो आप उसको आप पढ़ें, समझें, ताकि कल ये मुझे बड़ा दुख होता है कि आप इन चीजों को नहीं पढ़ते। वो चीजें जो सारी यकजा होके आपके पास पहुंच चुकी हैं, क्यों नहीं आप पढ़ते? मुझे ये बताएं। अब ये हैंडआउट मैंने कल भेजा है आपको, और पढ़ाना मैंने कल, आने वाले कल है। मेरा मकसद ये होता है कि ये चीज आपके पास पहुंच जाए, आप पढ़ लें, समझ लें, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो कोई सवाल हो तो आप कर लें। पढ़ते तो है लेकिन वो गहराई नहीं आ पाती जो आप बताते हैं। ये क्या बात हुई भाई? आपका और मुझे देखें ना, आप जितने पढ़े लिखे हैं, आप जैसे लोगों को इन चीजों को बड़े गौर से पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। तो कल मैंने ये पढ़ाना है आमीन सुम्मा आमीन। और बड़े गौर से आपने पढ़ना है। पहले पढ़ लें, समझ लें, और आप देख लें कि उसका टाइटल जो है उसमें इंडेक्स बना दिया है, जन्नत के बेमिसाल और लाजवाल इनामात। नंबर 2 पे जन्नत की मादी नेमतें, नंबर 3 पे जन्नत की रूहानी नेमतें, और फिर अहले जहन्नम और जहन्नम की हौलनाक और खौफनाक सूरत हाल। अब जो मुझे सबसे, आपको पता है ये बहुत जगह डिस्क्राइब हुआ है, मैं पहले सारों को पढ़ता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है, मेरे लिए बेहतर है, उसको फिर मैं कॉपी बनवाता हूँ और फिर टाइप करा के आपको भेजता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक आपको बहुत जज़ाए खैर दे सर। आमीन। आमीन। तो अल्लाह ताला मुझे भी, देखें आपको जितना कुछ मिला है ना, एक चीज मैं और तैयार करा रहा हूँ, वो जो मैं आपको भेजूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। तो आपके पास अब, अच्छा एक बात बताएं, चलिए पहले सवाल का जवाब दें, फिर मैं आपसे, तो टाइम है अभी 5 मिनट। तौहीद और आखिरत का ताल्लुक क्या है आपस में? अगर ये समझ नहीं है सर आपको तो तौहीद जितना तौहीद मजबूत होगी, उसकी अकायद दुरुस्त, सब तौहीद पे अमल कर रहा होगा, उतनी उसकी आखिरत अच्छी होगी दुनिया के अलावा। ईमान मजबूत होगा ना जी आखिरत सर। पे भी। आप डॉक्टर साहबा, आपने जवाब तो ठीक दिया है, लेकिन उसकी सही तर्जमानी नहीं की। तर्जमानी ये है कि मुझे ये बताएं कि मेरा आखिरत पर ईमान है या नहीं, इसका दारो मदार किस पर है? ईमान तौहीद यकीन पे। के ऊपर सर, जितना यकीन पक्का है। खुदा के लिए सवाल का जवाब दें, इधर उधर मत हाकें। कि मेरा आखिरत का यकीन पक्का सच्चा है, ये दलील है कि वाकईतन मैं तौहीद परस्त हूं। अगर तौहीद में कमजोरी है तो लाजिमन आखिरत के अकीदे में कमजोरी होगी। बिल्कुल इसलिए सही, जी, बिल्कुल सही फरमाया। सर मैंने बोला था तौहीद। अब मेरी बात सुने, आप बात क्लियर करेंगे ना तो फिर बात समझ आएगी। तो इसका मतलब ये है, बड़े गौर से सुने, कि अकीदा आखिरत असल में तौहीद ही की एक उसी से बरामद हुआ है कि अल्लाह ताला की जो सिफात, जो अस्माउल हुस्ना हमने सारे कुरान में भी पढ़े हैं, और एक उसके मैंने बताया, मैं 2 वर्के आपको भेजूंगा जिसमें सारे होंगे, वो तौहीद का तकाजा करते हैं, वही आखिरत का तकाजा करते हैं। अल्लाह की 4 सिफात हैं जो आखिरत का अकीदा उन सिफात का तकाजा है, जिसमें नंबर 1 पर अल्लाह ताला की इल्म और हिकमत है, दूसरे में अल्लाह ताला का अदल है,
تیسرے میں کہ عدل کا تقاضا ہے کہ نیکوں کو انعام دیا جائے اور بروں کو، وہ سارے میں آپ کو لکھ کے بھیج دوں گا، پڑھنا آپ کا کام ہے کہ یہ 4 صفات جو ہیں، رحمت، عدل، حکمت اور حاکمیت، 4 یہ تقاضا کرتی ہیں اللہ کی صفات کی آخرت لازماً ہونی چاہیے۔ اچھا ایک بات بتائیں، اگر آخرت نہ ہو نعوذ باللہ، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ظالم دنیا میں ظلم کر رہے ہیں اور خوب پنپ رہے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں، دنیا میں فساد مچا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اگر آخرت ہے تو پھر تو ان کو سارا کچھ برداشت، وہ عذاب دیکھنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ کی ان 4 صفات، عدل، حکمت، رحمت اور حاکمیت، یہ لکھ لیں، ان 4 کے بغیر یہ اچھا ایک تو اب آپ دوبارہ نے سر سمجھ لی دوبارہ جی، ریپیٹ کریں گے سر؟ دوبارہ ہاں، ریپیٹ کریں گے سر؟ عدل، حکمت، صحیح، رحمت اور حاکمیت، لکھ لیا آپ نے؟ لکھ لیا۔ آپ بتائیں یہ 4 کس کا تقاضا کرتی ہیں؟ آخرت کا۔ آخرت کا سر۔ اچھا ایک بڑی پیاری آیت میں نے پڑھی ہے سورہ 3 کے آخر میں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو جو حاکموں کا حاکم ہے اس کی حاکمیت کا تقاضا ہے کہ وہ عدل و انصاف کرے، ہے نہیں ہے؟ بالکل بالکل سر۔ بے شک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس توحید اور آخرت کا یقین عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ ہم لوگوں کی اولادوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس چیز پہ اللہ پاک کا کوشش اور ان کے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ آمین آمین۔ تو یہ ہینڈ آؤٹ میں آج آپ کو بھیج دوں گا، اور انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی کل، اور پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا جنت اور دوزخ، اور یہ آخری لیکچر ہوگا اس پر۔ اس کے بعد ہم جائیں گے جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 4 کل جو ہیں، جو قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کی تشریح ہم صورتوں کی کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ سر، اللہ بالکل پاک صحیح، آپ کو انشاءاللہ اللہ توفیق دے پاک اور ہم آپ لوگوں کو کو زندگی سب دے اور کو ہمیں بھی۔ آپ کے ساتھ جوڑی رکھے۔ آمین آمین آمین۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ جزاک اللہ۔ ہینڈ آؤٹ اپنے تک ہی نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی واٹس ایپ کریں، تاکہ جو بھی اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ربنا جزاک تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین جزاکم اللہ ثم خیر۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور آپ کے ساتھ یہ لوگ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور ہم لوگوں کو آمین عمل کی توفیق دے پروردگار، اور ہم لوگوں آمین کی اولادوں کو آمین نیک کرے آمین پروردگار۔ آمین تندرستی سب کو دے، یہ دعا کیجئے میڈم۔ آمین، ہم سب کے سارے لیے۔ لوگ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو تندرست رکھے اور ڈاکٹر صاحب کے، پروفیسر صاحب کے ساتھ سنگت میں رکھے۔ آمین آمین ثم آمین آمین۔ ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔